Bossing! Ano? Daming nagsasabing hindi daw stock motor mo. Stock nga yun. Hindi nga daw. Stock lang yun. Hindi. Halika, tingnan mo. Hmm. Stock yung headlight. Hmm. Stock yung tangke. Sige. Stock yung kanyang side cover. Stock yung upuan. Hmm. Stock yung taillight. O, sige lang. Stock yung tapalodo. Stock. Oh, puro stock yan. Pagdating mo dito, yan, tingnan mo dito. Stock din yan. Ah, stock. Stock yung crankcase. Stock Ay, pala. lapit ka. Sige. Stock yung crankcase. Oo. Stock din yung cambio yan. Stock. Stock yan. Stock. Pero, Hmm. kung mapapansin mo dito, stock din yan. Ah, stock. Stock yan. Hmm. Ayan kasi, binuo na stock lang. Yung, kasi wala akong pangkarga eh. Hmm. O yun o. Kaya nagbuo ako ng stock lang. Iba lang yung itsura niya. Ayan, kung mapapansin mo yan, tignan mo to. Ayan, ang mga binago ko lang talaga sa motor ko. Yan, tulad nito. Dominant yung switch. JRP na, yan, itong kanyang hand grip. Zeta clutch. Yan, Zeta clutch. Ito, Formula 8.1. Yan. 8.1. Ito, pagdating mo dito, JRP yung hose. 8.1 din yung kanyang caliper. 8.1 formula din tong kanyang disc. Syempre, pagdating dito, pakita mo yung JRP. JRP rims yan, syempre. Ang ating pinakamamahal, JRP. Halika dito, halika. Ay, stock lang pala yun. Stock yan. Ayun lang mga accessories lang yan. Kasi ito nga pa yung pangalan ng motor ko. Yan. Meet Divina. Yan. Pabuda effect yan, syempre. Tsaka ito, kung makikita mo ito, naka-tune pipe lang. Naka-tune pipe lang yan. Pero all stock yan. Naka-tune pipe lang. DBS Arrow Exhaust. Ayan. Pinagmamalaki ito. Ayan, ito. JRP shock. Ayan. Tapos halika dito. Halika. Balik tayo dito. Halika dito. Para masabi ko sa yung stock talaga to. Ayan. Tignan mo to. Ha? Oh. Stock pa yung upuan yan. Lata pa yan. Kaya kalawang yan. Tsaka yung upuan niya, siyempre, JRP yan. Kasi solid JRP tayo. Hindi lang natin kaya yung mga preno. All in stock lang. All in stock. Accessories lang ang baon. Parang hindi. Ha? Ano hindi? Hindi naman eh. Yan. Ito rin to. Yan. Ito. Nabago rin to. Tipos niya. JRP yan. Yan. Makikita mo, JRP yan. Tipos niya. Oh. Ito nga. Stock din speedometer. Nakagana pa yan. Oh. Nakakana pa yan. Stock kasi yan. Hindi pa rin stock eh. Maniwala hindi na talaga kayo. Ako naniniwalang stock lang Stock lang yan. Naka ano lang yan. Yan. Tulad yan. Naka JRP swing arm lang yan. Yung CNC na itsura. Alam ko may bago labas ito eh. Hindi lang natin kaya. Yan. Tulad yung mga bolts. Yan. Ano lang yan. Yung iba dyan naka-Kyotex. Yung iba dyan yung cap lang. Nauhugot yan sa totoong buhay. Ayoko lang hugutin. Nakakahiya. Yun lang. All in all, is stock. Hindi pa rin.